प्रज्ञापथर यात्री भाई अपा मानकु मोर विनम्र प्रणाम एवं आंतरिक शुभेच्छा। आमे जो पुस्तकटी दीर्घ दिन धरी आलोचना करि आसुछु ताहा तो हमको समस्त को जना। भाई मध्य से कथा कहिदिले। एई पुस्तकटी मूल रचना होची फरासी रे, फ्रेंच भाषा रे सतप्रेम रचना करथिले। ताकू इंग्रजी भाषा रे अनुवाद हला श्री अरविंद और एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस। तापरे से पुस्तकटी ओडिया रे अनुवाद हेची। आमे ताकू प्रतिदिन अध्ययन करूछे। मूल लेखाटा ही हमरा प्रकाशित हेतिला पेरिस रु। ता थिला 1970 मसिया। से पुस्तकटी रचना करी सतप्रेम मां को चरण कमल रे समर्पण करथिले। तापरे इंग्रजी रे अनुवाद करा गला। ता होची 1984 मसिया रे। तापरे ओडिया रे अनुवाद करा जाय छै। आमे समस्ते पूर्ण जोगर सहयात्री भाई और भौणी माने। आमे समस्ते मिसिकी गोटे पथरे चालुचे। सेही पथ को आमे कहिबा एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस। 10 वर्ष पूर्व आमे जिभଳି थिले, 5 वर्ष पूर्व आमे जिभଳି थिले, 2 वर्ष पूर्व जिभଳି थिले, 1 वर्ष पूर्व जिभଳି थिले, गत मास रे जिभଳି थिले, आजि आमे सेही भଳି ना। हमर चेतना निश्चित भाव रे एक पहाच परे पहाच अग्रगति करि चली छी। आमे विश्वास करू का न करू, आमे समस्ते या धरे योगदान दे सारी छे। यार प्रमाण होउची आमे जेतो बळे मां ओ प्रभु को पाखरे मुंड को थापी की प्रणाम करू, सेतिकी बळे ही पूर्ण योग आरंभ होई जाय। आमे जेतो बळे मां ओ प्रभु को नाम उच्चारण करू, सेतिकी बळे ही पूर्ण योग आरंभ होई जाय। आमे जेतो बळे ध्यान और प्रार्थना टी पढू, सेतो बळे ही पूर्ण योग आरंभ होई जाय। आमे जेतो बळे मां ओ प्रभुंकर कोनोसी पुस्तकटी अध्ययन करू, मांकर संगीत टी गान करू, मांकर प्रभु लिखिथिबा दुर्गा स्तोत्र को आमे तले पढू, सेही समय रो ही हमर ए पूर्ण योग सहित संयुक्त हेछि। पूर्ण योग होछि अति मानस योग। जेतो बळे अति मानस योग रे आमे योग हेई गलु, अति मानस शक्ति आम उपरे क्रिया कला, कार्यक्रम तार आरंभ कला। जदि आमे पथ रोध न करिकी आमे ताको जदि प्रवाह को छाड़ी देबा आम भितरे, ताहले से ता कार्य करिवो। जदि आमे आमर पथ रोधक हबा, ताहले से कार्य करि परिबो नाही। ये एक अद्भुत योग। से अद्भुत योग एथि पई कि शक्ति ऊपर उतरण करिवो एवं साधक ऊपर कार्य करिवो। साधक होची गोटे सत्ता। आमे सब गोटे गोटे सत्ता। आम पाखरे अनेक प्रकार उपादान रे गढ़ा हेछु।
से जो उपादान गुड़िक अच्छी से उपादान गुड़िकर ट्रांसफॉर्मेशन पाई ये जोगर प्रक्रिया आरंभ हुए। केबे भूल वशतः आमे भाविबा नहीं जे कि मां श्री अरविंदों सहित आमे संपृक्त होइचे पार्थिव जिनिस लाभ करबा पाई। पार्थिव जिनिस मिलिबो ता अवसंभावी एतरे कोन डाइट नहीं, किंतु सेथि पई कि जोगर प्रयास नुहे। ए जोगर प्रयास केवल रूपांतर पाई, सेथि पई कि जोगर ना अछि रूपांतर जोग। भूल रे भावी दो अन्य संस्था रे लोक रही कि बहुत धनी हो गले। उदाहरण स्वरूप आमर भारत वर्ष रे तो अनेक गुरु अनेक संप्रदाय रही, अनेक मार्गदर्शन पाई रही। तेणु समय समय आम भितर गोटे से भाया प्रश्न उठे, से बाबू मान ना अमुक बाबा को पूजा करुचंती, देख तांकर केते धनरे पूरी गले, से बाबा हूँ धनर मालिक। आमे भी सेमती कहबा आमे लक्ष्मी पूजा करबा तेणु आमे भी धनी हो जिबा। आमे भी सेमती कहबा शिवं को पूजा करबा आमे बहुत सामर्थ्यवान हो जिबा, ज्ञानी हो जिबा। ये सब ये जोगर ये सब परिपंथी नुहे। पूर्ण जोग आउ जहा को आमे कहूचे रूपांतर जोग, आर कार्य केवल रूपांतर पाई। यदि रूपांतर हैला सब संभव हो जिवो, यदि रूपांतर न हैला सब कष्टदायक हो जिवो। एथि पई कि आम विषय वस्तु को प्रवेश कला पूर्वरु काली जहा आलोचना करथिले, आमे जेतेबेले जोग सहित संयुक्त हो जाऊ, अर्थात पूर्ण जोग सहित आमे संयुक्त हो जाऊ, अर्थात आमे जेतेबेले रूपांतर जोग सहित संयुक्त हो जाऊ, सेतेबेले अति मानस शक्ति गोटे करेंट आकार प्रवाह आकार आम भीतर को प्रवाह करिबा बोली आरंभ करे। मस्तिष्क तलू को आसुची, एटा होची अवतरण। अन्य सब जोगरे सब चक्र को सब एक्टिवेट करा जाए, एटा होची उत्तरण। अन्य जोगर परिपंथी हैला उत्तरण, ये जोगर मूल कार्य हैला अवतरण। तेणु ये जोगर मध्य दुईटी भाग रे विभक्त कराई, ताकू आमे समस्त जानूचे, दैट इज द ascent and descent। दुईटी टर्म रे माँ और प्रभु हम पाखे उपस्थापन करिसेंती, ascent और descent। ascent हैला ऊपर को उठिबा, descent हैला तळु को ओल्हेबा। ऊपर को उठिबा तळु को ओल्हेबा ये होची शक्तिर काम। किछि शक्ति ऊपर को उठुची आउ किछि शक्ति ऊपर आसे कि तळु को आसुची। ऊपर को जो शक्ति निम्न को आसुची ता होची डिसेंट। से डिसेंट करूची निम्न भाग रे थिबा जहा प्रस्तुत हेई नाही, जो भूमि, जो सत्ता, जो कंपोजिशन, से गुडिक जे ए पर्यंत प्रस्तुत हेई नहंती, सेमानकु प्रस्तुत करिबा पाई कि ए अतिमानस शक्ति प्रक्रिया आरंभ करे। जेतबेले आमरी सत्तार जेते सब गुणधर्म अच्छी, जो जो कंपोजिशन आमे तैयारी हेइछु, से जदि शक्ति को फ्लो करने को देव नहीं, सहीटारे आमे जंत्रणा अनुभव करू। ए कथा को काली सतप्रेम आम पाखरे वर्णना करथिले, जे कि बेक पछपटे टिके जंत्रणा आरंभ हुए, कारण मस्तिष्क रे पशिकी सिटी ब्लॉकेज आरंभ हुए, से आ तळु को जिबा पई कि छाडी दिए नाही, सेति पई कि हमकु जंत्रणा आरंभ करे। तापर तो से गोटे पर गोटे कहले सिटी आमे ताकू सहिबा को पड़िबो एवं बाट छाड़ीबा पड़िबो। जति बाट छाड़ीबा पड़िबो ताले से तार फ्लो आरंभ हबो,
से करेन्ट रो फ्लो आरंभ हबो। आरंभ हेकी कहउचंती मुंड ठारू पाद पर्यंत से शक्ति प्रवाह करिवो। ये गोटे दिनर कथा नुहे, गोटे घंटार कथा नुहे, गोटे वर्षर कथा नुहे कि गोटे 5 वर्षिका योजना नुहे। आमे भिन्न भिन्न लोक भिन्न भिन्न सत्तारे तैयारी हेइछु। आदरे गोटे लाइन करथिले कहिथिले जे कि गोटे भली दुईटी जिनिस नाही। काली से कथा मु कहिथिली, आज पुनः से कथा कहूची कि गोटे भली दुईटी जिनिस नाही। अर्थात मु जो चेतना रे तैयारी हेइची, जो जो कंपोजिशन मो पाखरे अछि, ठीक एग्जैक्टली सेही भलिया कंपोजिशन रा आउ गोटे व्यक्ति ना। ये होची भगवान कर सृष्टि रो एटा होटी गोटे वैचित्रता। समान समान मुह थिला भलिया देखि देबे, किंतु ये व्यक्ति रो चेतना रे जहा सब अछि सेही कंपोजिशन रो एग्जैक्टली आउ गोटे व्यक्ति सत्ता नाही। कारण आमे समस्ते वैषमता द्वारा आगो को जाउचु। सेही होची एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जर्निंग समस्तंकर आरंभ हेची, आगो पछ समस्ते चालुचु, चेतनार कंपोजिशन सब बदलुची। आमे जेते अछु ये व्हाट्सएप ग्रुप रे सब बळे देखुची जे कि लेखा होची अमक भाई अमक अपा बहुत कष्ट भोगुचंती, बहुत शारीरिक क्लेश भोगुचंती, बहुत अनेक 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 प्रकार चलीची। कि मृत्यु सज्जारित अछि, कि ऑपरेशन थिएटर अछि। एटार मूल विज्ञान टिके हमकु मध्य धरिया को पड़िबो। एटा होची ब्लॉकेज रो काम। अति मानस शक्ति को मुंड ठारू कंती पाद ठारू तालू, एटा होची मुंड ठारू पाद पर्यंत, तालू ठारू पाद पर्यंत प्रवाहित हबो। जदि प्रवाहित हबो, आमर विभिन्न प्रकार अंग अछि। आमर हृत्पिंड भी अछि, आमर श्वासनळी भी अछि, आमर स्टोमाक भी अछि। एमती एमती केते प्रकार इंटरनल ऑर्गन अछि, आउटर ऑर्गन भी अछि। किए आंठु गंठी रे पीड़ित, किए श्वासनळी रे पीड़ित, किए स्टोमाक रे पीड़ित, किए चर्म रोग रे पीड़ित, किए कैंसर रे पीड़ित। एमती अनेक प्रकार रोग, अनेक प्रकार समस्या भीतर देकी ये मनुष्य सत्ताटी गति करिकी जाउछि। गति करी जीवार मूल लक्ष्य हैला अतिमानस शक्ति जो फ्लो चलीची, जो करेंट प्रवाहित होउची, से प्रवाहित होउची कौन पाएंगी? निम्न रे जहा अशुद्ध थिला ताकू शुद्ध करिबा पाएंगी। एई जिनिसटा आमे बुझी पारुना। न बुझिबार मूल कारण हैला ए संसारटी होउची एक जड़ जगत रे आमे बसवास करूचु, ताहा अज्ञानतारे परिपूर्ण। एठारे माँ प्रभु केबे भी कहू नाहंती तुम मेडिसिन न खाई कि तुम शरीर भल हबो नाही। एक कथा भी कहू नाहंती। आवश्यक परे मेडिसिन भी खाई पारो, आवश्यक परे योग प्राणायाम भी करि पारो। श्री अरविंद को प्रथमे कहिले साधु योगी सन्यासी माने जे कि प्राणायाम कले आहार बहुत उपयोगिता अछि। प्रभु प्राणायाम आरंभ करदेले, आरंभ करी तार उपकृत भी हे गले। प्रभु लिखिचंती जे कि मो स्मरण शक्ति बढ़ी गला। मु गोटे कविता लिखिया पे कि जेती घंटा लागुतिला बहुत कम समय भितर कविता लिखि देउथली। जेतिकी समय भितर मु बहिटा पढ़िबा कथा ताठारु आहुरी कम समय भितर बहिटा को पढ़ी देली, बहिटा को मन रखी देली, स्मरण शक्ति बढ़ी गला। तापरे प्रभु
ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶତା ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ? ପ୍ରାଣାୟାମଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଇ କଥା ମୁଁ ବହିରୁ ପଢିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରାଣାୟାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଧ୍ୟାନକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଧ୍ୟାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆର ଅର୍ଥ କଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପିକନିକ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅଫିମ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ କାଳେ, ତାକୁ ବି ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନାହାର ଉପାସ ମଧ୍ୟ 21 ଦିନ ରହିଗଲେ, ତାହା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ, ମନ ଉପରେ, ପ୍ରାଣ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ କହୁଛେ ଆମେ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି, ସେ ଅବତାର ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିନାହିଁ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖେଇବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁକି ସମ୍ଭବ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁକି। ସବୁ ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା କରିକି ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ବାଣୀ ଦେଲେ, ତୁମକୁ କିଛି ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ମଣିଷ ଯୋଉ ଚେତନାର ଅଛି ସେ ଚେତନାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା ପାଇଁକି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲା ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀକୁ ସମୁଦ୍ର ଅତଳ ଗଭୀରରେ ଡୁବେଇ ଦେଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କରି ବଂଶଜ ମାନେ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପୁଅ, ନାତି, ଅଣନାତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ କି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏୟା। ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡିଲେ। ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆସିଥିଲେ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ସେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ଅବଧି ସରିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀଟାକୁ ହିଁ ବୁଡେଇ ଦେଲେ। କହିଲି ଯଦି ଦ୍ୱାରିକାପୁରକୁ ଡୁବେଇ ନ ଦିଆଯାଏ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଯୋଉ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ନିହତ କଲି, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହା ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ତିଆରି ହେଇଯିବେ। ଅହଙ୍କାରର ରୂପକ ଅନେକ ଅସୁର ତିଆରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ସମୟ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏକାଥରକେ ନିମିଷକେ ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦେଲେ। ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଲେ, ବାବୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେବି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ, ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାରିକାପୁର ଛାଡିକି ଚାଲିଯାଅ। ଇଏ ସବୁ ଯେ କି ଲେଖିଥିବା କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆ ଭିତରେ ଅତି ସତ୍ୟ ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ହିଁ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ବିଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲେବୁଲରୁ ଅହଙ୍କାର ଛାଡୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେବୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହଙ୍କାର ମାଡି ଆସିଲାଣି। ସେଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାର। ମା ଓ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ଇଏ ଅହଙ୍କାରଟା ହଉଛି ଅତି ମାରାତ୍ମକ। ଆକୁ ବିଲୟ କରିବା ପାଇଁକି ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିର ମହା ଚାପୁଡା ଦରକାର। ଏଇ କଥା ବି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ଯଦି ପୁଣ୍ଡ ଯୋଗର ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକକୁ କେହି ମାନିବା ପାଇଁକି ଅପୋଜ କରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାରର ବିଲୟ ଘଟିବ।
ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଟିକେ ପଛକୁ ହଟିବା ଦରକାର। ଏ ଜଗତ ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥାକୁ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଲେ। ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ମୁଁ ନିଜେ। ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆସିକି ଶାସନ କଳକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ସେ ତ ମୁଁ ନିଜେ। ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ମୁଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ବି ମୁଁ, ଆଉ ଶାସନ କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ମୁଁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଅଲଗା କିଏ ରହିଲା? ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ବାସ୍ତବିକରେ ଆମେ ହେଜିଯିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଆର ପ୍ରତିଫଳନ ହବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବୁଝିକି ନ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ହବା ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାରଟି ବଢିବ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ଯଦି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ବିବ୍ରତ ହବା, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବି କାହିଁକି ବିବ୍ରତ ହବା? ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ କହିଲେ ତମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ, ତୁମ ମନକୁ ନୀରବ କରିଦିଅ। ତୁମ ମନକୁ ନୀରବ କଲେ ଯାଇକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଂସାରର ବିଚିତ୍ରତା ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ନ କରୁଛ ତୁମେ ଏ ବିଚିତ୍ରତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଣିଷର ଅହଙ୍କାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେବୁଲ ରହିଛି। ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ଲେବୁଲ ରହିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ତାକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ମୁଁ ଅହଙ୍କାର କରୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ଭାବୁଛି ନୁହେଁ, ଯଦି ଭାବେ ମୁଁ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନୀ, এটা 100% ଭୁଲ, 1% ନୁହେଁ 100% ଭୁଲ। କାରଣ ଯାହାକୁ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଏ ଯଦି ଆକୁ ସମ୍ମତି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି ସମ୍ମତି ନ ଦିଅନ୍ତି ଆକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହଉଛି ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାରଟା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି କେହି ବି ଭାବେ ଏ ଆଲୋଚନାଟା ମୋର ଛଡା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି ଯେ ଅହଙ୍କାର ଶୀର୍ଷ ସୀମା। ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସିଏ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ବି ଅହଙ୍କାରର ଶୀର୍ଷ ସୀମା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ବାଣୀଟିଏ ଅଛି, ଇଭିନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନୋନ୍। ଏ ଚମତ୍କାରିତା ବାଣୀକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ରଖିବା। ଇଭିନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନୋନ୍। ତାର ପ୍ରଗାଢ଼ ରହସ୍ୟ ହଉଛି ମଣିଷର ମନ ଏମିତି ତିଆରି ହଉଛି, ସେ ହଉଛି ଠ, ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠ ଶୂନଟେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ଠ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠ, ସବୁ ବୁଝି ସାରିବା, ଶେଷରେ କହିବା କଣ ହେଲା? ତାମାନେ ଏମିତି ବିସ୍ମୃତି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଠ। ଯେତେ ପଢିଲେ ବି
न पढ़िला भलिया लागुची जेते जानिले भी न जानिला भलिया लागुची तार अर्थ होची सेही कथा को एई जगह रे कुहा जाईची ए चैप्टर रे ए पैराग्राफ रे आमे सेया को ही पढ़िबा अति सुंदर सुंदर जिनिस कुहा होची जदि वास्तविकता रे आमे अनुभव गोटिए पर गोटिए करि चलीबा ताहले हमर चेतनार अग्रगति हबो से एडवेंचर ऑफ जर्निंग रे आमे पार्टिसिपेट करूछे बोली आमे समस्त को जान परिबा तेणु ये ठरू बाहरिया को पड़िबो आउ गोटे विराट कथा को आमको मध्य मन रखिया को पड़िबो जे कि छलना कपटता आम भितरे रखिबा नाही देखेई हबा नाही आउ गोटे अति जरूरी जिनिस से गुड़िक होउची अन्य को दोषी साब्यस्त करिकी निजे खसी जीवा नाही सत्य जेमती मु सबू ठीक करूची मो चारि दिगरे जे सब अछंती सेही मान सब भूल करूछंती एई जिनसटी से परिवार रे हो कर्म क्षेत्र रे हो अनुष्ठान रे हो एई कथाटा सब बेले अछि एक्यूज्ड करिवा आई एम फ्री आई एम करेक्ट आउ जे सब अछंती से भूल करूछंती आ भूल करिथिले भूल करूछंती आगो को भी भूल करिवे किंतु मु शुद्ध सुन्ना ये भावनाटी प्रथमे ए मस्तिष्क रु बाहर करिया को पड़िबो ये होउची आइडिया प्रभु कहउछंती प्रथमे आइडिया टे को बाहर कर दियो सबु भगवान ही भियाउचंती अर्थ सब प्रकार काना इट इज ए ड्रामा इट होउची गोटे प्ले चली ये प्ले रे चली की से सब देखौचंती मेरिट्स देखौचंती डिमेरिट्स देखौचंती आगो को जीवा पई बाट देखौचंती पछु तळु को पड़ी जीवा मध्ये से देखौचंती समस्त को देखौचंती एथिरा में विब्रत हबा नाही किंबा उत्फुल्लित भी हबा नाही उच्च को उठिला बेले उत्फुल्लित हबा तळु को पड़ी गले विब्रत हे जीवा ता भी नुहे कारण सब प्रकार अनुभव अनुभूति ही से हमको दउचंती यदि अनुभव अनुभूतिटा न नहीं पारिबा ताले पूर्णगता प्राप्ति होई पारिबा नाही ये होची मूल मंत्र ये होची ट्रांसफॉर्मेशन जोगर ये होची गुटे कहानी ए जिंस को हमको समस्त को अनुभव करबा को पड़िबो ताहा पुनी मर्मे मर्मे यदि अनुभव न करि पारिबा ताहले आम पाद सब बेले टलमल 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 हबो तेणु आमे सेही कथा को पुनरायाम आलोचना करूचे बारंबार भी करूचे आगो को जीवा पाई की चेष्टा भी करूचे तेणु कहउचंती तापरे ए जो फ्लो होउची जो करेंटा फ्लो होउची मस्तक रु आरंभ करिकी ता तळुकु खसिकी जाउची सेठारे से कहउचंती या अंतर्हित होई गले सामान्य सचेतन प्रतिष्ठा करी या को पुनी फेराइबा को आनी हबो बोली कहउचंती यदि आमे केतले सचेतनता अनुभव करि पारलु नाही आम सहित से करेंटा फ्लोटा डिस्कनेक्ट हे गला आमे पुनी सचेतन हेले मध्यम ता संगे कनेक्ट हे पारिबा कारण ये फ्लोटा एबे कंटीन्यूअस फ्लो ये ब्रेकेज भी होउची केतबेले बहु परिमाण रे आसुची केतबेले कम परिमाण रे आसुची ड्यू टू आवर ब्लॉकेज
ଯେମିତି ହାର୍ଟରେ ବ୍ଲକେଜ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନ ଠିକ ହଉନାହିଁ, ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକି ଅପରେସନ କରିକି ସେ ପ୍ୟାସେଜଟାକୁ ଖୋଲୁଛେ। ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହାପରେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସ୍ୱତଃପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସତେଜ ଶକ୍ତିରେ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସତେଜ ଶକ୍ତିରେ ଆମୋଦଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିବି ହବ। ଯଦି ଏ ଫ୍ଲୋ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ଆସିଗଲା ଆମେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିଯିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ ଆସିବ ଯେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମୋଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଫୁସଫୁସରେ ଚାଲିଥିବ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଅଧିକତର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏହା ଆମକୁ ଆବୃତ କରି ମଗ୍ନ କରି ରଖେ ଓ ଆମକୁ ହାଲକା କରିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଦା ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଏ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଇଏ କେବଳ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, କାରଣ ସେଥିର ଫ୍ଲୋଟା ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉ ଯୋଗର ସବୁ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଛି। ସେ ଯୋଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ମଣିଷ ଅଣିମା ହେଇପାରେ, ଲଘିମା ହେଇପାରେ। ଲଘିମା ହଉଛି ହାଲକା ହେଇପାରିବ, ଅଣିମା ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଯିବ, ନିଦା ବି ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏନିହ୍ୱେୟାର ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କି ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରିଗାଲ ଯୋଗ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ରହିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନଉଛେ, ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ନଉଛେ, ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ପଦ୍ଧତିଟା ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଯାଉଛି। କାରଣ ସିଏ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଫ୍ଲୋ ହଉଛି, ତାର କରେଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବ ଦେଇକି ଅନୁଭବ ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ କି ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଯୋଉ ସବୁ ଫଙ୍କସନ ଥିଲା, ସେ ଫଙ୍କସନକୁ ସେ ଧୀରେ 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 ପରିମାର୍ଜିତ କରିଦେବ। ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଅନୁଭବ ହବ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଛାଡୁଛେ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରେ ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ପବନ ଭିତରେ ଜୋରରେ ଚାଲୁଛୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ହାୱା ଚାଲିଛି, ସେ ହାୱା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଡକୁ ଆଗକୁ 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 ବଢି ଚାଲୁଛୁ, କାରଣ ସେ ପବନ ଆମକୁ ଠେଲି 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 ନେଇଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ଆମେ ସେ ପ୍ରଣାଳୀ କି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ପାଇନଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବହି ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଟିକେ 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 କାହିଁକି ଜଣା ପଡୁଛି ଜିନିଷଟା। କାରଣ ଏ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ତାର ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହୁଁ, କାରଣ ଆମେ ସଚେତନ ନାହୁଁ ବୋଲି। ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେମିତି ହଉଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେମିତି ହବ, ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ପ୍ରେମ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହନ କରିକି ଆଣିକି। ଯେ କି ଯେମିତି ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣା ପଡିବ ଯେମିତି ତୁମେ ପବନରେ ଠେଲି ହେଇକି ଯାଉଛ। ଆମେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ, ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କୁହାଗଲା, ସେ ଏକା ଦିନେ ହବ ନାହିଁ, ଏକା ବର୍ଷକରେ ହବ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ହବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷ ଯୋଜନାରେ ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ଧୀରେ 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 ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଭିଜି 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 ଯାଉଥିବ, ଏ କରେଣ୍ଟଟା ପ୍ରଭାବ ହେଇଯାଉଥିବ ଏବଂ ତାର ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ୱାର୍ଡଟା ଲେଖିଲେ, ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଇଟ୍ ଇଜ ସେଟଲ୍ ଇନ୍ ଭେରି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଡୋଜେସ୍। ଛୋଟ ଛୋଟ ଡୋଜ୍ ଦେଇକି, ହୋମିଓପାଥିରେ ଯେମିତି ମେଡିସିନ ଖାଉଛେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲି ଔଷଧ ଖାଇକି ଆମ ଦେହକୁ ଯେମିତି ଭଲ କରୁଛେ, ଠିକ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡୋଜ୍ ଅତିମାନସର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯାଇକି ସେ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଦେବ। ୱି ଡୁ ନଟ୍ ରିଅଲାଇଜ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁ ଏଫେକ୍ଟ।
आमे ए पर्यंत तार ट्रू इफेक्ट कौन अच्छी ए पर्यंत रियलाइज करी नाहु। द फिजिकल फीलिंग इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ए ब्रिस्क वॉक इन द विंड। आमे जतबेले पवन रे ठेली है कि आमे जाउछु सेतिक बेले आमे कोन करछु से फिजिकल फीलिंग ता आम भितर आसुची अरे मु एमती दौड़ुची को मो भितर ये भावनाटा ता भितर आसीबो। ये होची अतिमानसर शक्तिर प्रक्रिया। तापर कहउचंती जेतेबेले आमे कोनोसी कारणरू हुए तो भ्रमरे अमनोजोग बा अधिकार अधिक्यरे एही प्रभावरू निजको विजुक्त करिदेउ एही प्रभावरू निजको विजुक्त करिदेउ सेतेबेले हठात निजको देखु किपरि शून्य किपरि संकुचित भावरे सत्य जेपरि आमर अम्लजान अभाव होई जाइछि। जेतेबेले आमे अमनोजोग हेइ जाउ केतेबेले until for one reason of another distraction error or excess जेतेबेले ए शक्तिटा अधिक प्रभावित हो जाए किंबा आम ठारू विचलित हो जाए we cut ourselves off from the current। आमे सेति बेले करे ए जो करंट रो फ्लो होउची आमे सेतले कट हो जाउ ता सहित संयोग स्थापन करि पारु नाहु। then we feel empty sunken as if lacking oxygen। आमे एमती गोटे एम्प्टी फील करूचे जे कि ता होची जेमती ऑक्सीजन अभाव रे हमर जेमती प्राण सत्ताटे हे जाय सेही भली आमे सेतबेले अनुभव करिवा with a very unpleasant impression of a physical श्रावली एक प्रकार कदर्य शारीरिक खर्बकायता अनुभव हुए। सेति बेले आमे भाबु आमे गोटे छोटिया मनिषटे हे गलु खर्बखाय भली जेतबेले हे गलु आमे गोटे अनप्लेजेंट सिचुएशन आम भितरे आसी जीवो। नॉट अनलाइक एन ओल्ड एप्पल whose sunshine and juice have been squeezed out। ताकू ये उदाहरण दे कि सरल भाव में आम पाखक बुझे देले गोटे एप्पलटे आनी घरे रखिछन से सुखी गला परे ता भितर आउ जूस नाही सूर्यंकर जो ताप पड़ी की ताकू जो फुलफुलिया करथिला रसाला करथिला से रसाला तो ता भितर नाही सेही भलिया अवस्थाटा आमे फील करिबा गोटे सुखिला सेउ भलिया आमे निजको अनुभव करिबा एवं आमे प्रकृत रे आश्चर्य हेउ जे आमे किपरि सेही परि अनुभव व्यतीत पूर्वरु बंची पारुथिलु। सेति बेले जे करिबा जेतबेले अतिमानस शक्ति आम भीतर को प्रवेश करूची ताकू से शक्ति बल रे आमे केते रसाला हे जाउछु आमे केते उन्नत हे जाउछु आमे केते ए सब जिंस होउछु जेतबेले से डिस्कनेक्ट हे जाउची जेतबेले ता प्रभाव आम भीतर नाही सेतबेले आमे सुखिला आपुल भलिया हे जाउछु एई कथाटा को अनुभव करियो। तेनु आमे जति अतिमान शक्ति तर प्रभाव न हेतला तेनु आमे केते सुखिलाटे थिले एई कथा को जदि मनीष भाबिबो आमे एते निश्चित सतेज होउचे जदि दुख रे पडु कि कातरे पडु कि असुविधा पडु कि भलरे पडु कि जहा भी पडु आम मनटा सब बेले मां और प्रभुंक पाखकु जाउची। तेनु जेते दुख कष्ट आसिले मध्य आम भितरे एमती गोटे सतेजता आउची जेमती सतेरे आमे दुख रे पडी नाहु जेमती आम मां पाखे पाखे अछंती मां तांको आम तांको कोळरे हमकु सुवाई देउचंती थापुडी देउचंती हमकु मध्य आशीर्वाद करूचंती हमकु केते कहानी कहि कि बुझेई कि से पुनी तांको हमकु सतेज कर देउचंती। ए भावना जले भितर आसुची सेते बेले आ मनीष भाबिबो जे कि पूर्वरु जदि मु अवस्था नथिली ताले मोटे सुखिला आपुल ओढिया आइतिली एबे तरे मांकर कांटेक्ट आसीली प्रभुंक कांटेक्ट आसी गली ताले मु रसाला आपुल भले आइ गली तादे सूर्य रश्मि सूर्य शक्ति भर्ती हे गईची तादे रस भी भर्ती हेची मु रसाळवा हे गली। तेणु एई भले गोटे उपमा देकी हम से बुझिया को चेष्टा करचंती या हमर शक्तिर प्रथम रूपांतर लक्षण एई कथारा कहउचंती एई भावनाटा हम भितरे आसीबो सेति बेले होउची दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर एनर्जीज दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर एनर्जीज एई शक्तिर जो ट्रांसफॉर्मेशन होउची एटा होउची फर्स्ट बोली से कहउचंती या हमर शक्तिर प्रथम रूपांतरर ये होउची गोटे लक्षण जदि एई जिंस को आमे अनुभव करि परतला तापर कहउचंती एई शक्ति को आम चारि पाखरे थिबा स्थूल धारणा जीवनर उच्चरु न आनी ऊर्ध्वरु आनी थाउ
ସେଠାରେ ଏହି ଶକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟତର ସ୍ଥାୟୀ ଅବିରାମ ଓ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଆସୁଛି, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଜୀବନର ଭିତରୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କି ଏଇ ସବୁ ଚକ୍ର ଗୁଡିକ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେଇଗଲେ ଆମ ଭିତରୁ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ଯେ ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ। କାରଣ ଉପରୁ ଯୋଉ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଆମର ଜୀବନର ଧାରା, ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଙ୍କସନକୁ ସେ ଧୀରେ 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 ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଧାରାଟା ଆସିଲା, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହବୁ ନା ଦୁର୍ବଳ ହବୁ ନା ଅସୁସ୍ଥକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିବୁ? ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିବ ବୋଲି। ଆମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡୁନାହୁଁ, ଆଉ ବାଟ ନ ଛାଡିଥିବା ହେତୁ ହିଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସୁଛି। କିଏ କହୁଛି ମୋ ପାଦ କାଟୁଛି, କିଏ କହୁଛି ମୋ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧୁଛି, କିଏ କହୁଛି ମୋର ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ ବାହାରିଲାଣି, କିଏ କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋମାକରେ କଣ ସବୁ ଷ୍ଟୋନ ଇତ୍ୟାଦି କଣ ହେଲାଣି, ଏସବୁଗୁଡା କହୁଛି। ସେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ସବୁ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସବୁ ସଂଶୋଧନ ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁ କରିବ ବୋଲି। ସେ କରିବ ବୋଲି ତାକୁ ବାଟ ଛାଡିଲେ ତ ହବ। ଯଦି ବାଟ ନ ଛାଡିକି ଆମେ ବ୍ଲକେଜ କରିବା, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବ? ତେଣୁ ବ୍ଲକେଜ ତାର ଆମେ କହିବା ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। କରନ୍ତୁ, କିଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ କ୍ୟୁର କରିଦବ। ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ ତୁମକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ସେଠାରେ ଏହି ଶକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟତର, ସ୍ଥାୟୀ, ଅବିରାମ, ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ହଉଛି, ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ଜୀବନର ଉତ୍ସରୁ ନ ଆଣି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଣିଥାଉ। ତେଣୁ instead of drawing from the common source below and around us in universal life, we draw from above. ଆମେ draw କରୁଛେ from above, and that energy is far clear, far more substantial, uninterrupted, and especially for more dynamic. से शक्तिर केते बड़ प्रभाव किभଳି भाବରେ आको से एक्सप्रेस कले, सेटारे एई शक्ति स्पष्टतर, स्थायी, अविराम और अधिक बलशाली, डायनामिक। एमती छोट छोट से शक्ति नुहे, भेरी डायनामिक बोली से कहउचंती। आमर दैनंदिन जीवन रे अन्यान्य अनेक काम सहित एही प्रभाव पतला होई जाय। आम जेतले दैनंदिन काम गुडी को करूचु, से शक्ति जेतले प्रभाव हे जाउची, सेतले कहउची the current of force is at first rather diluted. काना आम कर्म भितर से force टा diluted हो जाउची, but the moment we stop and concentrate, there is a massive inrush. किंतु जदि आमे मुहूर्तक पाई कि नीरव हो जाऊ एवं ध्यानमग्न हेउ, तेबे ताहा विशाल होई प्रखर होई उठे, अन्य सब किछि स्थिर होई जाए। आमे केवल सेही प्रभाव रे पूर्ण होई जाऊ। केते चमत्कार कथाटी कहचंती, वी आर लाइक ए जार फिल टू दी ब्रिम। आमे जो शक्तिटा आसुची, आमे जस्ट लाइक ए जार हे जिवा। जार भीतर जेंति पानी पुरी देउचंती, जार पूर्ण हो जाईती, सेम शक्ति आसिकी धीरे 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 आम भीतर पूर्ण हो जिवो। तापरे कहचंती एवरीथिंग कम्स टू ए स्टेडीनेस, ए स्टैंड स्टिल। एवरीथिंग कम्स टू ए स्टैंड स्टिल, अन्य सबु किछि स्थिर हो जिवो। किंतु जदि आमे मुहूर्तक पाई कि नीरव हो जाऊ, सेही मूल कथा को ही सब बेले कहउचंती, तुमे नीरव हुओ, नीरव हुओ, नीरव हुओ एवं ध्यानमग्न हुओ, तेबे विशाल होई प्रखर होई उठिबो। तुमे जो अवस्था रे अछ, से अवस्था रे रहिबो नाही, तुमको एकदम चेंज कर दिया जिवो। काना से फोर्स साधारण फोर्स नुहे, से फोर्स टा पूरा डायनामिक फोर्स। तुम जार भीतर आसिकी भर्ती हो जिवो, पूर्ण हो जिवो। तुमर जीवनर तरंग, जीवनर भाव को से बदली जिवो। आज समय जाइछि, आमे एठारे रखिबा। आमे बेसी अग्रसर हेई पारु नाही, कारण ये बहुत रियलाइजेशन जिनिस। यदि रियलाइज न करिकी ताको केवल रीडिंग मारिबा, तार किछि लाभ हबो नाही। भाबिकी मु टिके भितर को जीवाको चेष्टा करूछि। मां प्रभु मते सहायता करंतु एवं भितरे थिबा जो अंतर्निहित जिनिस जहाँ लुचिकी रही, जमती से आमरी माध्यम रे
ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସହାୟତା ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆମର ଜୀବନର ଗତିପଥଟି ଯେମିତି ସେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଅଫ କନସିୟସନେସ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ, ତାହା ହେଉଛି ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା। ଏ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଳିକି ଏ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ। ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଜଗତରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବୁଝି ହଉନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ବୁଝେଇ ଚାଲିବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।